Un milagro de Jesús. A miracle of Jesus. De los One more muchísimos of the que many hizo. he did. Uno más One more hecho por done amor, out of love, porque toda su because vida, his whole life, su esencia, his whole essence, su his existencia, existence, todo en everything Dios in God es is amor. love. Un milagro hecho A miracle done para ayudar a una to help a persona person que who tenía had fe. faith. Lo dice el Señor, The tu Lord fe te ha said, salvado. your faith has saved you. Para ayudar a una persona To help a que estaba person pasándolo who mal. was having a hard time. Era un ciego. He was a blind man. Esa ceguera, The real blindness, ceguera real, no symbolic, no simbólica, no, no falsa. false. Esa ceguera that le blindness mantenía kept him in a bad en malas condition. condiciones. Era un He mendigo. was a beggar. Pedía limosna He al begged borde de at un the side of the camino road y vivía de and eso, lived o from malvivía that. de eso. Or No he badly sabemos lived cuál from había that. sido su historia antes, We don't know what his porque history tuvo was que dejar before su that, familia. En ese momento because era un he had to mendigo leave his family. ciego. At the time, he was blind Un beggar. milagro de Jesús A para alguien miracle que tenía by un Jesus grave problema. for someone who had a serious Pero también problem. una lección, una But there is enseñanza. also a lesson, a Los teaching. milagros de Cristo eran Christ's acontecimientos miracles reales, were real pero events, también tenían but they un also mensaje. had a message. El ciego The que blind recobra la man vista who es un regained his símbolo sight de is a aquel que symbol no ve, of the one who que no doesn't sabe see, distinguir who doesn't la know verdad de la the truth mentira, from the light, el bien del mal, the good from que evil. porque no ve, And because se he hace does daño not see, y hace he daño hurts a himself otros. and he hurts others. La humanidad Humanity, siempre en su always historia, in history, siempre, always, al margen de la regardless cultura of the en la culture que se in which desarrolló, it si developed, era en whether China it was o en in la China India, or India o en or Egypt Egipto, or o en Greece Grecia or o en Rome. Roma, Over han the pasado centuries, siglos, siempre la humanity humanidad has buscó la always verdad. sought the truth, Siempre. always. Los hombres siempre Men always supieron knew that que conocer knowing la the verdad truth les iba a will ayudar help them. y la buscaban And they saw in en everything, todo. En aquellos in those pasos anticipant incipientes steps of the science, de la búsqueda search científica in the thought, o en el pensamiento in de philosophy. la filosofía. Precisamente Precisely, filosofía philosophy, significa filósofo, philosopher significa means amigo de friend la of sabiduría. wisdom, Siempre se buscó always la verdad. searching for the Y truth. nuestro Señor, And our Lord, que cura al who ciego de heals the nacimiento, blind que le man da from la birth, vista, who gives his viene sight, a traernos comes to la bring him verdad. truth. Más aún, Moreover, Él dice he says varias cosas con several respecto a la things verdad. concerning the Él truth. dice He que es says el camino, that is the way, la verdad that he y is la the vida. truth, Él es and la that he is verdad, life. Él mismo. He is the truth himself. Más aún, añade, Moreover, he la verdad adds, os hará libres. the truth will set you free. Y su último In his last speech, discurso, o sus or penúltimas his palabras, penultimate como words, hombre libre, as a aunque ya free ha sido man, aprisionado, although es con he was Pilato. already being imprisoned, Y él habla it con was Pilato with sobre la Pilate, verdad, que and he probablemente spake era un cínico with Pilate de la about the escuela, truth, filósofo, who was de probably los a cynic filósofos cínicos of the griegos, school of the Greek y que cynics, corta la philosophers, conversación con la pregunta, ¿y and who qué cut es off the la conversation with the question, verdad? La verdad and es what is Jesús. the truth? La verdad nos hace The libres. truth, it is Jesus. The Pero truth set us desde hace free. ya un But buen for a puñado de good años, handful of years las cosas han now, cambiado. things have changed. Pablo VI, Paul VI, recuerdo I un remember discurso suyo remember memorable, a speech decía, of his, el hombre de nuestra said, época the men of our ya no time escucha a no los longer listen maestros to teachers porque ya because no le he interesa is no la longer verdad. interested in the truth. Y añadía, He added, sin embargo, however, escucha a los testigos, listen to witness, porque los testigos because witness están dando are testimonio giving de algo testimony que sí le to interesa, something la that felicidad. he is interested in, happiness. Se cambió la búsqueda de la verdad, The search of the posiblemente truth como was fruto de changed, las guerras y de possibly los as a desastres, result of war, de las disasters, ideologías, de and the esas ideology verdades of those enunciadas truths por denounced los llamados filósofos by the de la called sospecha, philosophers que of en the el siglo suspicion, XX which in the envenenaron 20th el century pensamiento, poisoned the el thoughts, alma, the el souls, cuerpo de the tantos. bodies of so many. Dejó de buscar la verdad. Y He buscó stopped seeking lo the útil, truth and seek the useful lo satisfactorio. and the satisfactory. Ese es el pensamiento, This si es is que the se thought, puede decir que eso es if one can pensamiento say, that this thought of the world, de la inmensa mayoría of the immense majority del hombre contemporáneo. of the contemporary man.
¿A quién le Who importa cares la verdad? about the truth? Me importa I care about mi my verdad, tu truth, verdad, su verdad. your truth, Me his importa truth. I aquello care about que me what is conviene. concerned for Es me. verdadero lo que me conviene. What is true is what is Y no concerned admito for me. discusión. And I Por don't eso admit el discussions. relativismo. Y That is why después del relativism relativismo, and after consecuencia relativism, inevitable, la dictadura inevitable del consequences, relativismo. No the existe la dictatorship verdad, of no existe. relativism. Todo Truth es does not exist. relativo. Everything is La relative. Iglesia aguantó muy bien Holds este tirón very con well sufrimiento. from this pull Lo aguantó with suffering, con tensiones internas hold fuertes. with strong internal tensions. Hay que recordar, por We ejemplo, must remember, for el example, escándalo, the que no scandals, se puede emplear otra one palabra, cannot use another word, que se armó dentro de la that was Iglesia armed within the cuando church Pablo VI, when Paul VI, Saint Paul VI, publicó la published encíclica the Humane Vitae encyclical Humane Vitae sobre la on the ilicitud illegality of de artificial los means medios artificiales de of the control de birth natalidad. control. Escándalo. Scandals sector because a white amplio sector ya entonces, already then, Un sector a white amplio de la sector Iglesia of the church no longer cared about the ya no le truth. importaba la verdad. El mundo ya no le The importaba. world no longer Y a ese cared, sector tampoco. and that Y además sector decían, no longer somos either. pastores. And furthermore, they said, Tenemos que estar al lado del we are pueblo. pastors. No We have podemos to be decirle by al the pueblo side una of the cosa que el people. pueblo no quiere We escuchar. cannot tell the people one thing Porque se irá. they didn't want to hear, Se irá. because Se they will marcharán, go dejarán away. de venir a misa, They will leave. dejarán de They will practicar. stop coming to Si el mass. mundo les dice They will que stop practicing. con una pastilla If the world tells them pueden that controlar with the pill la they can natalidad, control the y birth rate, nosotros les decimos que and solo when we los tell métodos them naturales, only with nature methods, simplemente dejarán they de will venir a simply misa. stop coming to mass. Hay que ceder. The La truth verdad must be tiene que given ser up. dejada de lado. It must be put aside. Estoy hablando de Pablo I'm VI. talking about Paul No VI. estoy hablando I'm not talking después about de él, John Paul Juan Pablo II II or o Benedict Benedicto XVI. XVI after him. Hoy muchos Many pastores pastors están are esa in this misma situation. Muchos Many sacerdotes priests and not y no a few pocos bishops, obispos, many. muchos. ¿Qué importa? What la does the verdad? truth ¿Qué matter? importa? What does it Hay matter? que ser, dicen, We must be, they say, pastoralistas, como pastoralists, si as if la the verdad truth no were not fuera the first word la of primera obra de charity, caridad. Porque es la verdad because it la is que the nos hace truth libres. that makes us free, Porque Jesucristo because es la Jesus verdad. Christ is the truth. Claro, la verdad Of tiene que course, ser dada. the truth has to con be caridad. given with La charity. verdad no es una espada The para truth cortar is not a cabezas, sword es to cut off heads. un ancla para It is an salvar, es anchor un flotador to para save. evitar que te ahogues, It is a es una lifesaver cuerda to que se prevent you arroja from al drowning. que se está It hundiendo is a para que rope se that agarre is a ella y thrown salga a flote. to the one La who is verdad no es sinking so mala that he para can el hombre, hold to it pero a ese punto hemos llegado. and camouflage. Ya no importa The lo truth que es is not verdadero. bad for men, but we have to reach to the En el point. ámbito moral, It no longer matters what is lo que truth. es bueno. Otherwise, said in ¿Es the moral verdadero o realm, falso? what is good. No sé. Es en It el doesn't ámbito del matter. pensamiento. O It es is bueno true o or malo, false. da igual. That is the thought útil. realm. Es It is útil. good or bad. Esta It persona doesn't que matter. tengo delante de It is mí useful. y que aún viene a This misa, person fíjate, that ya I no have viene casi before nadie. me Pero and esta that persona me it dice still que está comes to mass. divorciada, Look at it. As almost que se nobody ha comes vuelto a casar, anymore. o no se ha casado, But this está person viviendo tells con me that alguien. she is divorced O que no está and divorciada, pero that están she has viviendo not juntos. remarried or not Esta married. persona, And she's living with someone quieres because they are Tiene que living ser together. This pastor. person, amable, what does he wants to listen? comprensivo. I have to Hay be que ver su kind situación. and understand the Pues claro que shepherd. puedes comulgar, pues You claro have que to sí. see the situation. Y esa otra persona Of course, lleva you can receive mucho tiempo communion. sin venir a Of misa, course you can. y hoy viene And para the un other funeral, person porque es un hasn't funeral de come un to mass familiar, for a long time. quiere comulgar. And today he ¿Cómo le voy a comes decir for a que no? Pues funeral claro que sí, pues because claro que sí. it is a funeral of a family member Qué who wants to agradable receive es este communion. cura. How can Qué I say to amable, him qué that you can? tolerante. Of course not. En cambio ese Well, otro que es of course he rígido. can. How nice is this priest? Pues claro que How sí, pues kind, comulga, pues how no pasa tolerant. nada. On the other hand, the other one who is rigid, Naturalmente, con well, esa of argumentación, course, he ni can más ni receive menos, Eucharist, sin mover nothing un happens. ápice de la argumentación, Naturally, tendrías que with this decirle argument, al without moving an narcotraficante, inch of the "Ay, ¿qué argument, se lo dice, you will have to tell the drug dealer, Pues sí, pues ven cuando quieras. and comulga, there no are pasa people nada. who tells him, receive the Eucharist, Al que pega a nothing su mujer, happens. por ejemplo, pues claro que sí, no pasa nada. Es la misma Well, argumentación. come Tiene que whenever ser you want. simpático, He takes communion, tolerante, and nothing happens. comprensivo. Para eso tienes que ser The same relativista. as the one who beats his wife, Has for example. sacrificado
la And of verdad. course, nothing happens. Y la It is the verdad same es argument. lo único It has to be funny, que nos hace tolerant, libres. understanding. Porque For this, you Cristo, have to be repito, es la relativistic. verdad. Y Cristo es el You have amor, y sacrificed Cristo es the la truth. caridad. And the truth is Y the esa only verdad thing hay that que set us decirla free. con amor. Because Christ, I repeat, Pero is hay the que truth. decirla. And Christ is love. Yo tengo muchos And Christ amigos. is charity. It is the Y en los truth. franciscanos Has de to be María ha said sido así with love. siempre. But it has to Y be son said. amigos I have many friends muy in the queridos Franciscans por of mí. Mary. Que están He has divorciados always y been so. vueltos a casar. And they are friends. But very dear Han sido to franciscanos me, de María y son who are franciscanos de divorced María. and remarry. Pero They no have pueden been comulgar. Franciscans of Mary, and they are Ellos lo Franciscans saben, of lo Mary, respetan. but they Más aún, cannot receive Me communion. agradecen They know que it, les diga but la they verdad. respect Y les it. cuesta mucho. Furthermore, Y sufren they thank mucho. me Pero for me telling agradecen them que the les diga truth. la verdad. Eres muy And it bienvenido is a la very iglesia. hard for them, Muy bienvenido. and they suffer a lot. Eres un But miembro they de thank nuestra me familia. for telling them the Bienvenido. truth. Qué alegría You que are estés very aquí. welcome De to the verdad. church. Very Pero no welcome. puedes comulgar. You are a member of our family. Y Welcome, ese es un enjoy ejemplo que that vale you are really here, para todo. but you cannot receive Para todo. communion. Has And that is matado. an example that goes for everyone, Hacemos pastoral for all of en las us. cárceles. You have killed. Por lo Well, tanto, we aquel que do está en la pastoral cárcel, que works es in prisons. un asesino, Therefore, ladrón, no solamente se the va a la one who cárcel is in por crímenes, prison, pues ese who is a señor murderer, o a señora thief, not only goes to tiene prison que for ser crimes, atendido como católico. because that man or woman has to be Confesará y treated as a comulgará, está Catholic arrepentido de sus pecados. and Pero nadie le confess dice, and receive "Has hecho communion. bien, eres un He is sorry for criminal his que se sins, ha cargado a but no one 5". tells him, Pues bien hecho, hombre, no you pasa have nada, done pero well. esto no es nada. You are a criminal who has killed 5. Well Es la done. verdad la que Nothing nos hace happens. libres. This is Y nothing. Jesucristo, cuando cura a aquel ciego de It is the nacimiento, truth that set us nos free. está dando una And lección, Jesus una Christ, enseñanza, when he además, heals por that man supuesto, who was de ayudar blind from birth, a ese is giving us a hombre lesson, cuya a ceguera teaching, beside, le of había llevado a ser course, mendigo. helping that man Y la lección whose es esta. blindness had led him Si no to quieres become a conocer beggar. la verdad, And the lesson is terminarás this: por ser if you don't want to un know the pordiosero, truth, un you will mendigo, end up being a beggar. alguien que durante un tiempo se One engañó, for a time was se deceived, engañó was as willing dulcemente, deceived, y and agradeció thank a los those que le who were engañaban. deceived it. Esto no es pecado, This no is not a pasa nada, sin. disfruta, It's okay. relájate, Enjoy. hombre, pero eso lo hace But todo el mundo. that is what Pero ¿qué everybody más da? does. Who Es tu cares? It naturaleza. is your nature. Tu Your naturaleza nature es is agresiva. aggressive. Es tu It is your naturaleza. nature. But Pero later, después, little by poco a little, poco, he se fue deteriorated, deteriorando, hurt se hizo daño himself, a sí mismo, and ended up terminó by being por ser rejected, rechazado, full of wounds, lleno de heridas, because porque he se fue went dando away, golpes, giving porque himself no veía, wrong, y porque because he didn't aquellos see, consejeros and because those pastoralistas pastoralists, le habían counselors, dicho had told que them eso that, no tenía that was importancia. that not important. Jesús nos dice, en cambio, Jesus tells us instead, es la it verdad is la the que te hace truth libre. that sets you free. Lucha. Fight. No pasa nada It's si okay caes. if you Vamos, fall. sí que pasa porque Come on. es un pecado, pero It is puedes a volver a sin, levantar, ahí but está la you can get up. misericordia de Dios. There is God's mercy. Pero lucha, But fight. esfuérzate. Intenta Strive. controlar tu Try carácter. to control your temper. Intenta Try every day todos los días not to no do hacer el evil. mal. If you Si lo do, haces, pide ask for perdón. forgiveness. Dios te va a God will perdonar forgive you 70 veces 7 cada 70 día. times, 7 times Pero each no day. dejes de luchar. But don't stop fighting. Esa es la verdad That is dicha the con truth caridad. said with Eso charity. es lo que nuestro That is what the Señor Lord nos ha enseñado. has taught us. When Pero the Son cuando of venga Man el Hijo comes, del Hombre, encontrará will he find esta his fe fate on en la earth? tierra. May Que Dios God nos help ayude. us. Que así sea. So be it.